प्रार्थना करछु हमर प्रभु आज अनेक दुर्बलता अछि अनेक समस्या अछि अनेक रोग अनेक पीड़ा अछि जहाँ की शारीरिक दुर्बलता सकाशु आत्मिक मध्य हमको प्रभु दूरे नहीं थाए प्रभु यीशु बापा प्रार्थना करछि मंडली रो अनेक परिवार भाई भौणी मान करी मनते जो मान आज आसी परिणाति बासुछंती ठीक समय उपस्थित हेबा निमंते समान तुमे चेतना प्रेरणा दियो प्रभु तो प्रभु सहभागितार जे छुटकारा अछि सहभागितार जे ओ प्रभु उद्धार अछि एही विषय जानिबा दरकार अछि हालेलुया धन्यवाद गौरव तुमको देउ छु यीशु राजा आगामी समस्त वाक्य एवं आई प्रशंसावली आम समस्त को तुमरी नाम रे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो आसंतु आमे माने आजिर ध्यान निमंते आमे पठन करिबा प्रभुंक वाक्यर आमे पठन करिबा आपण माने पाई परिबे यात्रा पुस्तक तार यात्रा पुस्तक आमे बाहर करिबा 15 पर्व तार आमे माने पठन करिबा 20 पद ठारू 27 पद पर्यंत यात्रा पुस्तक 15 पर्व आमे माने 20 पद ठारू 27 पद पर्यंत पाठ करिबा आम मान को मध्य भाई मान अछंती पाइले आपण माने सहायता करंतु पढिबारे प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु आया Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes. Yes. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Yes. आमेन आसत हमने वाक्य पर प्रार्थना करिबा धन्यवाद गौरव तुम्हें पाओ प्रभु यीशु राजा प्रार्थना कछु बापा इस समय जो वाक्य में अध्ययन करियो ए वाक्यर निगूढ़ भेद रहस्य तुम्हें मान को प्रभु संपूर्ण भाव प्रकाश कर मो अयोग्य प्रभु मो मुख को व्यवहार कर बस्ता प्रिय मान को मंडली को आम समस्त के वाक्य को तुम ठारे समर्पण करी प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागुछु हालेलुया हालेलुया आसत हमने समस्त बसिबा प्रभु महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु यीशु राजा आम मान को दया करी एक सुंदर दिवस आज आम मान को दे आउ ए समय प्रभुंकर गौरव निमंते आम रखिअछु कारण अनेक लोक माने
ए प्रकार गोटे गोटे सहभागितार अछंती आउ आज आम मान को मध्य प्रभु ए सुंदर सहभागिता देइछंती। हालेलुया हालेलुया। आमे समस्त आनंदित कि हालेलुया। आमे आनंदित रे बसिबा आनंदित हृदय उत्तम औषध बाइबल रेखा जाए। आमे अल्प हेले मध्य ताहांको सानिध्य रे बसिबा केते मूल्यवान अटे। हालेलुया। प्रभु कहितले प्रभु ठीक भाव में जानती कारण उपस्थिति रे अल्प लोक ही बसंती प्रभुंकर सानिध्य रे से 2 कि 3 कि अनेक बोले कहते। हालेलुया। मोटामोटी प्रभु 5 नहीं ना कि 8 नहीं ना से 2 टू स्टार्ट करते। प्रेज लॉर्ड। कारण बाइबल कहे 1 जन मध्य 1 जन अपेक्षा 2 जन भल। हालेलुया। 1 जन अपेक्षा 2 जन भल कहीं 2 जन थिले जड़े पड़े जड़े उठाइबे आउ जड़े असुविधा थिले जड़े ताकू साहाय्य करिवे। हालेलुया। से प्रभु आज आम सहित अछंती आमे माने प्रभुंको सानिध्य रे बसी अछु। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु गौरव पांतु मोर प्रिय माने आ समय तो संपूर्ण सरी सरी आसुअछि आमे माने देखुअछु आ मंडली रे मध्य अनेक दुर्बलता पसी जाउअछि। आ मु भाबुछि रविवार दिन लोक माने ध्यान देउनाहांती हमर भाई माने हमर भौणी माने मंडली रो विश्वासी माने जो द्वारा एते आमे दुर्बलता अनुभव करूछु दुर्बलता आमे देखुछु। जदि एई समय जदि प्रभुंकर उपस्थिति हो ताहाले आमे कोन करि परिबा किछि करि परिबा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु कहंती आम मान को गोटे समय प्रभु देइछन्ते समय निर्दिष्ट स्थान में उपस्थित हो तांकर वाक्य द्वारा आम शिक्षा करवा। एठारे देखुअछु जेतेबेले मु गोटे छुटिया विषय को यही विषय नेबा को चाहे जेतेबेले इस्राएल लोक माने सुफ सागर पार हो आसुछन्ती 20 लाख लोक मान को प्रभु सेठारु कोड़े आणुछन्ती। हालेलुया। मोटामोटी 6 लाख लेखा जाइछि किंतु तार हाथ गणित रे जदि आमे आउ भविष्यवक्ता कहंती से मानकर स्त्री मानकु आउ से मानकु पिला मानकु छाडी से खाली पुरुष संख्या 6 लाख कहितले। हालेलुया। ताकू गणति करी 20 लाख बोली से प्रमाण कर होई थाई पर ताहा संपूर्ण ठीक हेई थाई परे। आउ एठी देखुछु जतेबेले ए माने मिसर छाडी किणानो को यात्रा करुछन्ती। हालेलुया। ए किणानो को यात्रा करिबा आउ गोटे सेमान को पई गोटे उत्तम विषय थिला जो द्वारा आज आम मान को पई से किणानो स्वर्ग राज्यर आउ निदर्शन बोले आमे दर्शाई थाउ। हालेलुया। अर्थात तो आमे मानकु बारंबार आज भी एटा विषय कुआ जाउची प्रभुंकर आगमन सुनिश्चित 25 वर्ष पूर्वर कहुच्छी आम आज पर्यंत कहूँ कारण आम विश्वास कर निश्चय सुनिश्चित अटे। हालेलुया। आउ किणान जे प्रकार प्रभु से कहते से दुग्ध मधु प्रवाहित देश से अनेक फल उत्पन्न कर तुम उत्तम भाव में भोजन कर तुम्हें अनेक विषय तुम्हें माने संतुष्ट हो पार यही जो प्रभुंकर आज्ञा से संपूर्ण सफल थिला। हालेलुया। कारण ताहा किए अनुसंधान कर पाइले जियोस एवं कालेब। हालेलुया। देखंतु 20 लाख मान मध्यरु 2 जन जाई ताहार सही स्थान निदर्शन से माने पाइले। ठीक सही प्रकार भाव में भविष्यवक्ता कहती 10 लाख रु जणे। हालेलुया। कौन 10 लाख रु जणे सही स्थान को अनुसंधान कर पारिबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मु चाहूँ आम मंडली रे आमे जदि 50 जन हाराहारी बसचु 50 लोक जड़े न उणा न होई समस्त सही स्थान को अनुसंधान करिबा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। 20 लाख लोक मान को मधुर 2 जन सही स्थान को अनुसंधान कले सेम परसेंट आदि 10 लाख लोक मान को मधुर आमे 50 जन जदि बसुचु एई 50 जन मधुर किए भी उणा न हो आमे समस्त सही स्थान में प्रवेश करिबा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। केमती करिबा जदि निजको प्रस्तुत करिबा एठा लेखा जायछि मोर प्रिय माने मु सेही पद को पढ़िया पई चाहे आज आमे माने ध्यान ए वाक्य को श्रवण करिबा तार 26 पद टिके पढ़ो भाई। तुम्हें जेबे अपना सदा प्रभु परमेश्वर मनोजग से वाक्य रे मनोजग करिवो। हालेलुया। आसुचु जाउचु प्रत्येक सप्ताह उपास आसुचु जाउचु फेरुचु आउ थर आसुचु जाउचु किंतु जदि वाक्य रे मनोजग करिनु ताहाले समय को हमें ठीक भाव रे बुझी पड़ला ना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हां पढ़ो भाई। हां ताहा करो। हां ओ हालेलुया। एही आज्ञा जदि आज मंडली पालन
କରୁଅଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳନ କରୁଅଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁଫ ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାରୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିୟମ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ଦାରା ନେଇ ସେ ନାଚି ନାଚି କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଫ ସାଗରରୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସାଗରରେ ଧ୍ୱଂସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଠେଲିଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇଟା ମରିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ମରିୟମ ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସେ ଦାରା ନେଲେ ଆଉ ସେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବହୁତ ମେସେଜ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କୋଟେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ବ୍ରାନାମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ତିକ୍ତତା ପାଣି ଥିଲା ତାହା ପିଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ତାର 22 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। ୟେସ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଳ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ସମରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାଗିଥାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କୋଉ ପାଣି ଧରିକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆଜି ପିଇବାର ଅଛି ସେଇ ପାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପାଣି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଓ ସଦାବେଳେ ସେ ଆମ ଅନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତୃଷା ସଦାବେଳେ ମେଣ୍ଟେଇବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ସମାନ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆମ ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତମେ ତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୋ ପାଖେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତ ଏବେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାଗିଥାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏଇଠାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନଥିଲା କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଜଳ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୃଷାର୍ତ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 12 ଏବଂ 13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ ହାହାକାର କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ। 7% ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଗ୍ନିରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ମୋର ଏଟା ହଉଛି ଏପଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଓ ମୋର ଜୀବନ ସରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା
ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। এটা গোটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হুয়ে তো আমମାନଙ୍କ ପାଇଁ মানে পড়ুଛୁ ଆଉ এটা ঘটনা ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦୁନିଆ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଅନେକ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଲବରୀରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଦୂର କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ସେଇ କ୍ରୁଶ କାଠକୁ ଜଣେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଦେଖାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଦେଖୁଅଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା। 23 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ତହୁ ସେମାନେ ମାରା ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତିକ୍ତତା ହେତୁ ପିତା ହେତୁରୁ ସେଠାର ପାଣି ପିଇଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ତିକ୍ତତା ଲାଗୁଅଛି? ଏଇ ଡିନାମିନେସନ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ମୋତେ ତିକ୍ତତା ଲାଗୁଅଛି କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତ ମିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଆହୁତ ଆଉ ଜଣେ ମନୋନୀତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆହୁତ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ମାନେ ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କୋଉଠାରେ ଅଛି? ମୁଁ ଆହୁତର ଅଛି ନା ମନୋନୀତର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାରା ତିକ୍ତତା ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ନାମ ମାରା ତିକ୍ତତା ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ନୟୋମି ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନୟୋମି ଆସିଲା, ଦେଖ ସେ ନୟୋମିର ଅର୍ଥ ମଧୁରତା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମଧୁର କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ମରିଗଲେ, ମୋର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, এই বহু ପିଲାକୁ ଧରି ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯେ ମିଷ୍ଟ କରିବେ ଏହି ବିଷୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଋତ ଯେତେବେଳେ ବୈଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତିକ୍ତତାରୁ ମିଷ୍ଟ ପରିଣତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ 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 ନୟୋମି ଆସିଲା। ନୟୋମି ଆଗେ ମିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ମୋର ପିଲାମାନେ ମରିଗଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ତିକ୍ତତା ଲୋକ ଯିଏକି ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତିକ୍ତତା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। ତିକ୍ତତା ଅର୍ଥ ସେଇ ପିତା ପାଣି ସେମାନେ ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମଶା, ଆମେ ତ ସେଠାରେ ଥିଲୁ, ସେଇଠି ଭଲ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ମରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଣିଛ କି? ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ 26 ପଦରେ କୁହାଗଲା, କାରଣ ତୁମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର, ମନୋଯୋଗ କର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ। हाँ तहिरे से सदाप्रभुଙ୍କ निकटରେ प्रार्थना करन्ते ताकू एक प्रकार कष्ट देखाइले। हालेलुया। कौन पाई आम मार्गर पाप को क्षमा पाइबा निमंते सही क्रूस काठरे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर मृत्यु स्वाभाविक थिला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कारण से मृत्यु द्वारा आज आम मैंने उद्धार प्राप्त होइछु। सही मारा पानी को मिष्ट करबा निमंते सही काष्ठ गुटे प्रभु देखाइले मौसा को सही काष्ठ नेले आउ ता ऊपर से पकाई देले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आउ सही काष्ठ कोन हला जल को तिक्त जल को मिष्ट कर देला। आउ से मिष्टता आउ से माने तिक्त जल पानी पी पार नथिले किंतु जतेबेले से माने सही आउ काष्ठ सेटरे पका गला सही काष्ठ कोन हला सही पानी को मिष्ट कर देला। हालेलुया, हालेलुया। एहा कोन से गुटे काठ नथिला ताहा तो प्रभु कर वाक्यर निदर्शन थिला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु हमको प्रत्येक वाक्य द्वारा शिक्षा दियंती मोर प्रिय माने। आम मैंने देखु से पानी तिक्तता कहीं थिला कारण से मानकर अबाध्यता सकाशु से पानी तिक्तता थिला। हालेलुया। आज सत्य वाक्य आज अनेक लोक मार्ग पाखे कहीं पहुँची पारे से कहीं शुणुना कारण से माने निज ज्ञान लगाई ताहांकर ज्ञान को प्रयोग करी सत्य वाक्य को से माने कौन कर तुच्छ कर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आउ से माने से तिक्तता पानी को मिष्ठ आ स्वयं प्रभु सेठारे करुछंती। हालेलुया। एही गछ नबी कहउछंती इस्राएल चर्च रो सही अर्थ रे एही गछ किछि नथिला। एही गछ स्वयं प्रभु यीशु सदा प्रभु ही थिले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमे एटा पुरातन नियम रे पढुछु जदि ताहार नूतन नियम आम जीवा ताहा संपूर्ण प्रभाव संपूर्ण प्रभु जीशु ख्रीष्ट को इंडिकेट करे। हालेलुया। आज समग्र चर्च जाकर कौन कर विजय यात्रा बोली से माने आज माने दिन को ये करुछंती किंतु एई वाक्य 400 वर्ष पूर्व प्रभु जिखर्य भविष्यवक्ता को कहिथिले। हालेलुया। कौन एक जड़े गर्भ ऊपर अर्थात गध ऊपर आरोहण कर आसबे से कौन करेंगे से जय लाभ करने आसुचंती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। से जिखर्य पुस्तक 9 पर्व 9 पद लिखा जाए सही गर्धव शावक अर्थात सही मेष गर्धव ऊपर आरोहण कर आसुथिबा सही लोक कहीं नुथले से प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही थिले। हालेलुया। माथ्यू पुस्तक 21 पर्व 1 2 3 पद रे ताहा वर्णित हो जाइछि ताहा प्रमाणित हो जाइछि कारण एहा आगरु प्रकाश हेथिला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ठीक पढ़ो जिखर्य 9 पर्व 9 पद। गो सियोन कन्या अतिशय उल्लास कर यह तो प्रभु यीशु ख्रीष्टकर क्रूसविदर समय को दर्शाई थाए। हालेलुया। किंतु आज यही वाक्य में एठारे मिसाइबा गो सियोन कन्या गो कुमारी कन्या अपना प्रभु को तुम्हें कौन करो अपेक्षा करो ही था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बुझी पाले कि नहीं? हालेलुया। यह कौन थिला यह प्रभु यीशुकर क्रूसविदर समय थिला। हालेलुया। किंतु एही समय हमें चेंज करबा एही समय प्रभु से गर्धवी नुहंती एही समय से घोड़ा रे बसी राजा माने को राजा या सुतंती निज मंडली को नेबारी मते। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। गो सियोन कन्या कोन हां अतिशय उल्लास करो गो जेरूशलेम कन्या एबे कोन हमें एटा करबा के एटा तो कंप्लीट हो जाइछि। हालेलुया। एबे हेइछि कि ना एटा घटना घटी गला। हालेलुया। आज को 2000 वर्ष पूर्व ए विषय को हो जाइछि एबे जद हमें करबा नाचिबा आज यीशु एबे आउचंती गर्धवी बोले। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हमें करूछु कि सेटा हमके बे ए विषय दरकार नाही। एबे कोन दरकार अछि सही सदा प्रभु परमेश्वर राजा मानक राजा ही सही घोड़ा रे बसी से आसुचंती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। से हम मान को पई गमन करूछंती
से आम मान राजा मान राजा एक आसतु पढ़ा प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 11 और 12 पद। देखिली आउ देख ओ गोटे श्वेत वर्ण अश्व बा घोड़ा धड़ा वर्णर घोड़ा। हाँ तापरे ओ ताहार आरोहक नाम किए विश्वास एवं सत्य आउ थोड़े से गर्दभी बसवे ना। हालेलुया। एबे भी आपण माने प्रभु को आनिके मारुछंती एई दिन देखो पालन कले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह तो हेइतिला 2000 वर्ष पूर्वे। प्रेज द लॉर्ड। एबे जहा हेबा को अछि ताहा को अपेक्षा रहिताओ। हालेलुया। बहुत भयंकर विषय एबे देखिबे आउ केतेक जन से तालपत्र देखो नहीं कि फूलों रे सजाए भयंकर डिजाइन करी करी। हाँ कौन करछंती एटू सेटू नाच करी करी गिरजा को आसीबे। को दिन को आपण मान स्मरण करछंती अरे बे प्रभु को आगमन दिन अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह सफल होइछि माथ्यू पुस्तक 21 पर्व बाहर करंतु। माथ्यू पुस्तक 21 पर्व। हाँ यह सफल होइछि। ठीक है पढ़ो फटफट झील मैंने भाई पढ़ो। हाँ एक पदर पढ़ता आज्ञा। हाँ देखो मु जिखरीय भविष्य वक्ता प्रकाश करथिबा वाक्य को सफल हेबार देखाउछि। हालेलुया। एटा रहिने एटा सफल हो जाइछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एबे सफल हेबा को जाउथिबा वाक्य होछि प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 11 और 12 पद। हालेलुया। से 11 12 पद पढ़िबे ताहा सफल हेबा पई जाउथिबा वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हां आज्ञा पढ़ंतो आज्ञा। हां हाँ हेले पठाइले से ग्राम को जाओ। यस हाँ हालेलुया। से मानन को फिटाई मो निकट को घेनी आस। प्रेज द लॉर्ड। जदि किए पचारले ताहले कहबो। हाँ पढ़ो आज्ञा। हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड। आज आम यही चित्र को पुनर्बार कौन आम ये करा कि सेटा को घटना को प्रभु कौन आउ थे सेमती आसुंच कि। हालेलुया। आउ थे थोड़ी ना प्रभु आम क्रूस काठरे झुलिबे नाई हे पारिबो नाई। प्रभु ए समय राजा मानक राजा हे आसीबे। हालेलुया। ध्यान दियंतु मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड। ए माइंड को आज वाश करिया पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूर्ववर्ती यही घटना ओके आम प्रभु एक सुंदर माने उदाहरण विषय को करिसंती आमे मानुचु हृदय सहकारे ताहा नुह जे मु आउ थरे प्रभु को क्रूस काठरे झुलाइबी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे पारिबो नाही मु प्रभु को अपेक्षा अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एटा देखोछु जेतेबेले से माने आउ सेई सकु जाउ छंती आउ सेई नगर को जाई कि से माने सेटे गोटे गर्धबी बंधाई छि तारो आउ गर्धबीर शाबक मद अछि। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हां तापर पढंतु आज्ञा। हां यस ओके। हाँ हालेलुया। कौन लिखाला भाववादी द्वारा उक्त यही वाक्य सफल हेबार अछि। हालेलुया। आज आम संपूर्ण बाइबल 66 पुस्तक पढ़ुछु किंतु भाववादी विषय प्रकाशित होइतिबा वाक्य आज कोटा कोटा फुलफिल होउछि कोटा हेबार अछि ताहाकू ध्यान देबा दरकार अछि। हालेलुया। एहा जानि आमे का स्थान को जीवा को पड़िबो प्रकाशित वाक्य से 10 पर्वर 7 पद पाखको। हालेलुया। परंतु तो प्रकाशित वाक्य 10 पर्वर 7 पद। हाँ
অর্থাৎ এই ভাববাদী ভাববাদী পাখকু হেইଥିବା বাক্য হ্যাঁ শুভ সম্বাদ অনুসারে ভাববাদী খুলাসা করিছন্তি। হালেলুয়া। ভবিষ্যৎবক্তা খুলাসা করিছন্তি। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। হ্যাঁ সপ্তম দূত বাক্য ঘোষণা করিবা সময়ে অর্থাৎ যেতবেলে সে তুরি ধ্বনি করিବାକୁ উদ্যত হেবে। হালেলুয়া। জিখরিয় 9 পর্ব 9 পদ সফল হয়েছি। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। মাথিউ পুস্তক 21 পর্বে তাহা ঘটনা ঘটি যাইছি, তাহা সরি যাইছি। প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু এবে কোন করিবা এঠারে হি আমি গোটে বিষয় পাই পারিবা। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। পড়ো মা, তଳକୁ পড়ো সুন্দর ভাବରେ। হ্যাঁ কহিলা যাও यस हालेलुया। समुद्र एवं पृथ्वी उपरे दंडमान और दूतंक हस्तरे खुला पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश वाक्य 5 पर्व रे जो सील है कि थिला पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सील है कि थिला আজি সেই পুস্তক খোলা যাই ଅଛି। প্রেজ দ লর্ড। এই বিষয় কে জানুছি? এই বিষয় কন্যা জানুছি। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। এই বিষয় কন্যা জানুছি কারণ সে খোলা পুস্তক আজি ধ্যান করু ଅଛି। প্রেজ দ লর্ড। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। তারপরে কোন সেথিরে মু সেই দূতଙ୍କ নিকটକୁ যাই তারপরে ଏହା ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କର, ଏହା ତୁମ ଉଦରକୁ ତିକ୍ତ କରିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଲେଖିବାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦରକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଖକୁ ଖାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଟରୁ ଖାଇଲା କି ପାଟିରୁ ଖାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ନେଲେ ତୁମ ଉଦରକୁ କଣ କରିବ? ତିକ୍ତ କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାପରେ ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ମୁଖ ଆସୁଅଛି, ମୁଖକୁ ମିଷ୍ଠ ଲାଗିଲା। ହଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତରକୁ ଯାଏ ତାହା ପେଟକୁ ତିକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। এই তিক্ততাକୁ সমাধান କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପେଟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତତା ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟାରୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଛି ତାହା ମିଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତିକ୍ତତା ପାଇছে ମାନେ ପିଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତିକ୍ତତା ପାଇନ୍ତି ମିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜହନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନେଲି। କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଦୂତ କ'ଣ ବହି ଧରିଥିଲା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା କି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଖାଇଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ এই বাক্য কোন সেমতি হেই পারিব কি? পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা নামরে বাপ্তিস্ম আউ কোন সমগ্র জগতকু নেউছন্তি যিশু নামরে বাপ্তিস্ম আমি কেমতি নেই পারিবু? হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖୁଲାସା କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ମା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତତ୍ପରେ ମତେ କୁହାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। এটা কোলা তৎপরে কুয়াগলা। মু তা পূর্ব পদ যাক মু পড়াইছি আপনার যেটাকি যাত্রা পুস্তক 15 পর্বর তার 26 পদরে। হালেলুয়া। সে মানে ধন্য। প্রভু এই আজ্ঞা দেউছে কোন? যে শ্রবণ করিব, শুনিব আউ তাহা পালন করিব। হালেলুয়া। তারপরে পড়মা। জাতি, ভাষাবাদী
हालेलुया कहवाकू हेबो भाववान प्रेज द लॉर्ड यानी कि एहा घटिबाकू जाउअछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रायपरी मंडली दिन बार पर्व पालन करिवार बार मंडली हालेलुया जहाँ आगकू हेबार अछि ताहा हम शिक्षा करूछु प्रेज द लॉर्ड आमे छोट लोक मान को आगे मूर्खता देखा जाऊ लोक मान को हम किछि न जानले सान मंडली हेई थाउ किछि जाय से नै किंतु आमे माने चाहूछु जहाँ आगकू चालू अछि आगकू हेबार अछि ताहा अपेक्षा करी आज मंडली अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे पुनरुक्ति करिवा लोक नाही आमे वाक्य द्वारा ही निजको प्रस्तुत करिवा लोकटू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाँ तापर कौन करो तुम्हें जाई समग्र जाति हाँ तापर कौन माँ हाँ भाषावादी हाँ प्रेज लॉर्ड अनेक लोकों विरुद्ध रे जो माने आज सत्य वाक्य को तुच्छ करी अनेक शिक्षा द्वारा निजको संतुष्ट रोचंती से मान को विरुद्ध रे अर्थात से मान को कहिबा को पड़ुची भाई एटा भूल अटे हालेलुया प्रभु एटा हमको कहिबा दैचंती हालेलुया हालेलुया केते जण हम कहूछु आमे निजो भितरे जण को दी जण आत्मा लाभ करे हम चेष्टा करछु कि नै हालेलुया किंतु हमर चलची प्रयास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोला थोड़ा में जाइथिलु हाँ आमर गजपति रे सेठ हमें 3000 प्राप्त जाको बांटी खाइलु हालेलुया एबे किए समय देबो ना भाई टिके सुनिबो कहले गुड न्यूज लोक मान को द्वार बंद करछंती लोक मान से माने टिके सुनो व्यस्त करी लोक मान को से पाखु जाउछंती आमे माने 3000 से ट्राफ्ट बांटिलु अर्थात 3000 लोक मान को मधुरु आमे शेष समय वाक्य घोषणा कलु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केते जण हम प्रार्थना करथिले से दिन करथिले गॉड ब्लेस यू हालेलुया टिके हम भी प्रार्थना करन हालेलुया आमे जते जण भी सेवा कार्य रछु हम समस्त को प्रार्थना करबा दरकार अछि जदि मु करि पारुनी मोर प्रार्थना से भाई सहित लागि के रहिबा दरकार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कौन करो तुम्हें जाई समस्त करो ऊपर एई वाक्य उच्चारण करो कौ वाक्य मुह को तो मिष्ट लागिला पेट को गोला पर जो तिक्तता लागि अछि हालेलुया गळमाळ करू अछि मु कहि पारुनी रहि पारुनी मु कहिबा पई मु बाध्य एहा को बांती करिवि हालेलुया कौन करिवि पेटरे जतले गळमाळ चले ताहा कोटू पाटीरू बाहरी थाए हालेलुया किंतु जतले से उद्गार करछंती से वाक्य मिष्ठमय वाक्य थिला हालेलुया हालेलुया से वाक्य उत्तम वाक्य थिला से वाक्य उदार वाक्य थिला मोर प्रिय माने आमे मेसेज बुक जब तो स्टडी करबा उच्चारण वाक्य को हमें संपूर्ण भलो भाव रे बुझी परिबा हालेलुया इस्राएल चर्च रो एई स्थान से कहउछंती अरे भाई जो काष्ट से पकाइले सही काष्ट कौन सी जगत माने सही गोटे एमती पर्वत थिबा काष्टर निदर्शन नुह सही काष्ट स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही अटंती हालेलुया आ गोटे मु आपण मान को पढिबा पय चाहे आसो तमे पढिबा द्वितीय विवरणी थैंक यू जीसस सॉरी द्वितीय राजावली तार 4 पर्व आम 38 पद ठारू 41 पद पढ़ा द्वितीय राजावली तार 4 पर्व 38 पद ठारू 41 पद हाँ ओ हाँ यस कहले ओ एक बड़ हंडा बसाओ हाँ हाँ ओ व्यंजन पाक करो हाँ हाँ यस तापरे ओ हालेलुया एटा गोटे
ध्यान दियंतु एटे कोन कहउछंती कारण से माने मते सेई गछ पत्र सब विषय काढी कि से माने रांधुथिले हालेलुया किंतु ठीक भाबरे मोसा जे परि सेई काष्ठ को चिनिले ए माने चिनि परले नै हालेलुया हालेलुया तापर परमा हां यस ताहा ढालिले यस डाको पकाई कहिले हे परमेश्वर को लोक ओ हंडारे मृत्यु अच्छी हालेलुया ओ आज शिक्षा रे कौ शिक्षा रे मृत्यु अच्छी हालेलुया किंतु अंतिम समय विश्वासी मान को पाखरे एई रायपल्ली मंडल रो शिक्षा रे कोनोसी विषय मृत्यु नाही हालेलुया आमे प्रमाण दे पारिबु प्रेज लॉर्ड कारण एठारे भविष्य वक्तांकर सेवा कार्य विषय चली हालेलुया हालेलुया कोन हैला जेतले मृत्यु अछि बोले से माने कहउछंती कारण से माने सेही काष्ठ को चिनि पारले नाही प्रेज लॉर्ड सेही गछ को चिनि पारले नाही से माने सेही विषय को चिनि पारले नाही मोर प्रिय माने प्रेज लॉर्ड हालेलुया तापर परमा ओके हां आउ से माने तहिरु भोजन करि पारले नाही तापरे मात्र से कहिले तेबे मैदान हाँ हाँ हालेलुया सेही हंडारे तो मृत थिला सेही हंडारे जेदा इलिशा कहउछंती ए घरे मैदा पकाओ मैदा मते कोनसी गुटे तोले खुली कि सेटा करा जाउनी से मते गुटे गछर सेही फळ ही होते हालेलुया प्रेज लॉर्ड एतरे भाई माने कहउछंती एई मैदा मते गुटे गछरु आसीताय हालेलुया प्रेज लॉर्ड आउ सही कोन कले सही गछ पुनर्बार सेटे ढोला गला आउ ताहा कोन हैला ताहा अमृत हैला बोल लिखा जाय हालेलुया हालेलुया आज अम्मान को तिक्तता भरी लागू अछि किंतु जते बेले आपण माने ताहा भोजन करछथि मुख को मिष्ट लागू अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड आज रो वाक्य से प्रकार थे मोर प्रिय माने आमे जते बेले अंतर को नउछु अनेक विषय क्रिएट होछि ताहा आमे बुझी पारुनो कोन एमती गुटे एटा कोन माने कोन भयंकर नियम जाक करूछंती एमती करबा किंतु भाई एटा सतरे जने उद्धार वाक्य अटे हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु तापरे कोन हला मा पढो हां हां ओके सॉरी सेटा सरी गला ना सेटा सरीला अच्छा देखु तू एठारे प्रभु एक सुंदर विषय कहउछंती जोएल पुस्तक तार 1 पर्व 1-2 पद जोएल पुस्तक 1 पर्व 1-2 पद हे प्राचीन गण तुम्हें माने एही कथा सुन हालेलुया देखंतु आमे सुनिबा कष्ट सुनिबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमे जते जन भी बसिछु मोर प्रिय माने आमे समस्त सुनिबा कष्ट हालेलुया वाक्य सदाबे सुनिबा पाइ को प्रेज लॉर्ड मुझे तमे जानि परिबा पुनर्बार करे ना हां हे प्राचीन गण मंडली को प्रभु आज कहते हे प्राचीन गण तुम्हें माने आज यही कथा सुनो हाँ हे देश निवासी सकल तुम्हें माने कर्णपात करो हालेलुया कौन नहीं ए रविवार विजय यात्रा अच्छी हालेलुया ए हाँ सुनिबा को हम आसछु की प्रेज लॉर्ड ताहा गति अछि प्रेज लॉर्ड आमे ताहा ता पूर्व जानि अछु हालेलुया एबे आमे नुआ करी ए विषय जानिनु मोर प्रिय माने एबे एहा सुनिबार अछि हे प्राचीन गण प्रभु को आगमन रे प्रकार हबो आसंतु पड़िया से प्रकाश तो वाक्य एहा प्राचीन माने सुनिबा मंडली आमे समस्त सुनिबा दरकार अछि हालेलुया 19 पर्व तार 11 पद तळ को पढो एटा प्राचीन माने मंडली एहा सुनिबा बाध्य अटे प्रेज लॉर्ड हालेलुया हां पढो भा हां हाँ आहु देखो
हाँ ओके हाँ हाँ सही नाम ताहाको बिना अन्य कहीं जानते नहीं किंतु मंडली ताहा जानी सरी अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज सेति पाई तो नाम न जानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा रे बपतिस्म दउछंती प्रेज द लॉर्ड किंतु से पिता को नाम जीसु पुत्र को नाम जीसु एहा एही समर मंडली अंतिम समर मंडली जानी छारी अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्रहण करतो बिना ताहा जानती अर्थात मंडली ताहा जाने हालेलुया कारण मंडली ताहा पाखे अच्छी से ग्रहणकर्ता जीवन रे मंडली अच्छी हालेलुया तापर पड़मा हाँ ओ हाँ ओके हाँ हाँ ताहांको मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हुए यस हाँ हालेलुया एहा आजी प्राचीन माने जानिबा दरकार अछि मंडली रे थिबा प्रत्येक माने एही विषय जानिबार अछि एबे जी आगमन करिवे से की प्रकार अटंती ताहांको छमुरा में ठिया हेबा पई आमे की प्रकार भाबरे प्रस्तुत हेबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु से प्रभु निज लोक मानको पई ताहा साधित करंती हालेलुया हां तापर परमा हां हां यस हालेलुया कौन राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु हालेलुया एबे आउ से गर्द भी आसीबे नाही एबे ताकू कंटार चुप पिंधा जाय कि आउ ताकू मारी मारी पिला तो नेउथिबार कहानी एबे वर्णन करिवार नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एबे एई मन को हमें परिवर्तन करिवार अछि आसंतु पढिबा जोहन पुस्तक सॉरी याकूब 1 पर्वर 2 एवं 3 पद याकूब 1 पर्वर 2 एवं 3 पद हे मोहर भाई माने जेते बेले ओ नाना प्रकार परीक्षा रे पड़िबो बस तापरे यस तापरे हालेलुया परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे हालेलुया अर्थात तो सिद्ध विश्वास এই সিদ্ধ বিশ্বাস রকম করেনি হালেলুয়া 3 পদ হ্যাঁ আর তুমি মানে যেপরি হ্যাঁ কোনসি বিষয়ে উণা ন করি হ্যাঁ हालेलुया जने सिद्ध मनुष्य ए वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करिवो हालेलुया ता पई एका परीक्षा प्रबल नुह एहा तो सत्य वाक्य अटे अर्थात से मिष्ट से वाक्य पई अछि उदर तिक्त लागुथिला से वाक्य से मुख बाणुछंती एवं ताहा कोन करछंती अनेक जाति भाषावादी मान को आगे प्रकाश करछंती हालेलुया जोहन पुस्तक 6 पर्व 19 20 21 पढंतु जोहन पुस्तक 6 पर्व 19 20 21 समाप्त करिबा हाँ अच्छा किंतु से मान को कहिले ए तो मु हालेलुया जेतेबेले से माने एटा गोटे घटना नौका रे से माने जाउछंती आउ एटा सुंदर भाबरे गोटे घटना अछि मु एता वर्णना करे पा चाहुनी किंतु जेतेबेले प्रभु सही जगह को जाउछंती सही नौका रे चढुछंती ए तो मु बोली कहउछंती डायरेक्ट से माने नौका पार होई कि शुष्क पथ को पहुंचंती हालेलुया हालेलुया एवरी पुस्तक तार 13 पर्व 5 एवं 6 पद एवरी 13 पर्व 5 एवं 6 पद हाँ ओ
ହଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ୟେସ୍ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই বাক্য ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢ଼ମା। ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ୟେସ୍ ତାପରେ ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ ସାହସପୂର୍ବକ କହିପାରୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ, ହଁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଶ ଦେଶ ଆଜି ତଳିତଳାନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସେଇ ତିକ୍ତ ପାଣି ମିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ଭୋଜନ ପିଉଛି, ପାନ କରୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ସେଇ ଗଛ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଥୋଡ଼ି ନା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଗାଇବି ନାଚିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। नहीं जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्रूस के साथ हैं भैया नहीं नहीं हम स्पिन जा हालेलुया कौनाती एई समर प्रभु को आगमन सुनिश्चित हालेलुया समर लक्षण देखी आमे प्रभु को क्रूस को प्रचार करबा नहीं प्रभु को आगमन को प्रचार करिया दरकार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु माथ्यू पुस्तक 28 पर्व 19 एवं 20 पद पठन करबा हां हाँ 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 यस हाँ हाँ शिष्य करो देखो जुगांत पर्यंत सर्वदा मु तुम मान को संगे संगे अच्छी हालेलुया प्रभु आमको केबे छाड़ी ना आपण माने भाबंतु ना किए देखु ना मुझे करछे आम मानकर भूल आटा आमको पागलामी हालेलुया सुद प्रभु आगमन होची जुगांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जतले स्वर्ग को जीवा स्वर्गारोहण कला परे सेही 1000 वर्षर शांतिर राज्य प्रवेश कर परे कोन कोन घटियो प्रभु ताहार योजना आमे के सेटा को गणिबा किबा कल्पना करबा दरकार नै हालेलुया आम मानकर जुगांत कोन आमे प्रभु आगमन एवं हम राप्चर जीवा हालेलुया किए केमती परीक्षा हैला कहारो नाम नाही किए कटा गला कोन किछि दरकार नै हमको सेटा हालेलुया आमे तो अपेक्षा करि अछु प्रेज द लॉर्ड जुगांत पर्यंत प्रभु आम मानकर सहवर्ती अटंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम मानकर सहवर्ती अटंती कारण सही समय को लोक माने जानी पारले नाही हालेलुया आज पर्यंत लोक मान चक्षु अंधरे परिपूर्ण अच्छी से माने एबे भी चित्कार करछंती एबे भी से मौसा विरुद्ध रे कहिला बोलिया सदा प्रभु विरुद्ध रे कहउछंती आमे तिक्त पानी पी पारुनो हालेलुया किंतु तिक्त को मिष्ट कले से काष्ठ अर्थात 2000 वर्ष पूर्वे से क्रूस काठरे झुलुथिबा से जीवित प्रभु आम मानकर उद्धार विषय हेले हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु जहन पुस्तक 14 पर्व तार 19 पद जौन पुस्तक 14 पर्व 19 पद अल्प मात्र समय रहिला एटा कोन हालेलुया हां पढ़ो हां मते आउ देखिबो नै जगत प्रेज द लॉर्ड आज सेंती हे जाय छी प्रभु को किए देखु नाहंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एटा गुटे गुरुत्वपूर्ण विषय अछि अल्प समय रही जगत आउ देखिब ना कारण प्रभु मृत्यु बल क्रूस बुझा स्वर्गारोहण करेंगे हालेलुया तापर मां हां यस हालेलुया कोन कहिले प्रभु सेपरेट कले कि ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ध्यान दियंतु जगत मते देखिबो नाही जगत ए वाक्य सुनिबो नाही जानिबो नाही किंतु तमे माने देखुछो तमे माने जानुछो हालेलुया यह कन्या अटे यह अंतिम समय विश्वासी मान वाक्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अंतिम समय विश्वासी मान वाक्य अटे देखो भाई तमे मते चिन्हुछ जानुछ एवं देखुछ हालेलुया पुनर्बार ए पद पढ़ बाबा बहुत सुंदर हां
ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା ୟେସ୍ ଜଗତ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ ଓ ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଦେଖିବ। ତାପରେ କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ହଁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ ୟେସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜୀବିତ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏଟା। ଜଗତ ଆଜି ମତେ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ଜାଣୁ ନାହିଁ, ବୁଝୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେପାରେଟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପିତର ଜହନ ଯାକୁବ ଖାଲି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ। ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅଛୁ ଭାଇ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁଟା ଆଜି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଖରିୟ 9 ପଦରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଆସିବ, ସେଇଠି ବୋଧ ଶେଷ ସମୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିବ ସେଇଟା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ 19 ପର୍ବର ଘଟଣାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଜ ମନରେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହୃଦୟ ସହକାରେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ଗାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ଗୀତ? ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆମେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 103 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 1 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଅଟେ। କିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପାଳି ଧରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 103 ପର୍ବ, ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ହେ ମୋହର ମନ, ସମସ୍ତେ କହିବା, ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟରେ ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ତୁମ ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି, ତହୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଓ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକର ସେ ସୁବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଯୌବନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଉକାବର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ଏହା ତ କୁକୁଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ଉକାବ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଆଣିଥିବା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା।